जोहार सार सगुन टीवी नेले कान आंजमे कान आपे सानाम को सगुन दाराम रे इंगे लांगतीती किसकु आशा ओइन सानाम को गेबोन नपाय बेड़ा गया जानिक खान देला तबे तिहिना खबर को बोन नेल गद आंजम गद लेगे माहातो परिशान को सान्ताल सबकास्ट अलकाते 18 जन कैंडिडेट को सार्टिफिकेट बातिल दाबीते मेमोरेंडाम चाल आदिवासी को 2020 साल रेना साहित्य एकाडेमी खन सान्ताली तर्जमा लगिते बाछावाकानिया अनाइकौ मुर्शिदाबाद जिला रे आदिवासी सान्ताल को चेंघावना दुपुड़ुप लेताड़ाकाना। ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পাঠাকোন 24 সেপ্টেম্বর 2021 বারুইপুর মহকুমা শাসক ঠেন মেমোরেন্ডাম সাকাম জমা হয়ে কানা বিষয়টা রেনা গুরুত্ব বিবেচনা কাতে সানাম লেখার নথি নেল কাতে বারুইপুর রেন আধিকারিক মি সপ্তাহ সময়ে খয়া কাদা বারিয়া 24 পরগনারে ফেক এসটি সার্টিফিকেট ধারী আদিবাসী কোবা লেখা স্বাধীন আদিবাসী খন জাস্তি একানা মেনতে অন্ডেন আদিবাসী কোকো মেমেন কানা এনহিলো বারুইপুরেন মহকুমা শাসক সাও আলোচনা আডি নাপাই হয়ে কানা কামিরে লাগা মেনতে মনে হয়ে কানা যদি 7 দিন মধ্যে আধিকারিক যথাযথ পদক্ষেপ বাই হাতাওয়া তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন রেনা হুমকি এমাকাদাকো পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রেসিয়েকো মেমোরেন্ডাম এমরে সেটের কো তাহেকানা ঠাকুর কিস্কু বিধানচন্দ্র হাসতা নিরঞ্জন সরেন বুদ্ধেশ্বর টুডু বাসুদেব ওরাও বিপ্লব মুন্ডা কৃষ্ণ সর্দার অসীম কুমার সিং বরুণ কুমার সর্দার ননী গোপাল সিং দিলীপ সর্দার এমানকো এনহিলো কল্যাণী মহকুমা শাসক ঠেন ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যুতে মেমোরেন্ডাম জমা বাকাতাকু আদিবাসীকো মেমোরেন্ডাম চালরে নদিয়া জেলার শাখা সহসভাপতি চন্দ্রধর টুডু সহ সম্পাদক রোমান মান্ডি শুক্লাল বেসরা বিশ্বনাথ হেমব্রম লেখর মুর্মু লক্ষিন্দর সরেন এমানকো সেটের কো তাহেকানা आदि दुखना कथा अब पश्चिम बंग से भारत आदिवासी को अब तेज अब जोड़ को हतावा तेज बकराते वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन उद्योग ने तेज साउथ 24 परगना से दक्षिण 24 परगना बारुईपुर एसडीओ साहेब टेन मेटांग डेपुटेशन एम होना डेपुटेशन अजे दो तहेकना तेज आदिवासी को नेलोकना आदिवासी जोड़ो को हतावदा नोआरे सेलेक्टरा को महातो बन नेले को गया तेज अब जातिगत जहाँ तो को लेदा सान्ताली सान्ताला जात धर्म हताव काते आको तेज एसटी सर्टिफिकेट को ओडोकदा नोआ लगी तेगे तेज एसडीओ साहेब टेन तेज ले मेमोरेंडम रे चाला दिया नोय नोना खातिर के नेलतन को बहा को नुकु चलका काते अब को एड़े बुड़िए काते अब हक इधर आको को हतावदा नोआ के आदि दुख रेना कथा दो तेज ओना खातिर के आले नोय तेज नोआ दक्षिण 24 परगना कुमुट कोड़ा को सुई जुईते तेज डिपुटेशन ले एम केदा वीडियो साहेब थे नोआ के लेना गोटा भारत टोठा रे नोआ एसडीओ ऑफिस रे नोंका जहां ओ आदिवासी को अब जोड़ो को हता उनको पांजा नाम काते उनको बन कैंसिल को से बन बात को बन नोआ सुई जुबी देबन तोड़ा रकाबा मेनते इन साना को ठेन नेहरिन दोहयदा नोआ लई काते कि जोहार केदा मुचत केदा जोहार सानाम को नमस्कार আমরা আজকে এসেছি বারুইপুর সাব ডিভিশন অফিসে আমরা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এসেছি এই যে আমাদের আদিবাসীদের অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি এই মাহাতোরা এত পরিমাণে ফেক সার্টিফিকেট বের করছে যার কারণে আমরা এসডিও সাহেবের দ্বারস্থ হয়েছি ওনার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে উনি বলেছেন যে উনি আমাদের বিষয়টা দেখবেন তদন্ত করবেন তদন্ত করে আগামী 30 তারিখে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কথা বলে তার উনি কতদূর কী করলেন সে বিষয়টা জানাবেন আর আমার যে দক্ষিণ 24 পরগনার যত যুব সমাজ আছো তাদেরকে আমি বলবো তোমরা এগিয়ে এসো আমরা একই সাথে তলায় থাকবো তা না হলে আমাদের আগামী দিন খুবই অন্ধকার এবং আমাদের সংবিধান থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি আমাদের একত্রিত না হওয়ার কারণে আর এই সেই সুযোগটাই নিচ্ছে মাহাতো সম্প্রদায় আদিবাসীরা তারা আজকের আদিবাসী হয়ে আমাদেরকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে তাই সব আদিবাসী যুবক বৃন্দের কাছে অনুরোধ তোমরা বেশি আমাদের আদিবাসী সংগঠনমুখী হও এবং আমাদের সঙ্গে থাকো আমরা তোমাদের পথ দেখাবো তোমরা সেই পথ যদি অনুসরণ করো আগামী দিনে তোমাদের ভবিষ্যৎ আজকে আপনারা যে এসডিও সাহেবের কাছে
একটা মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছেন, সেই মেমোরেন্ডাম এসডিও সাহেব গ্রহণ করেছেন। গ্রহণ করার পরে উনি আপনাদেরকে কি বলে আশ্বস্ত করেছেন একটু খুলে বলুন। হ্যাঁ, আমরা আজকে ওনাকে যে মেমোরেন্ডামটা দিয়েছি সেই ভিত্তিতে যে ক্যান্সেলেশনের ব্যাপারটা আমরা বলেছিলাম, সেই ভিত্তিতে আমাদেরকে বলেছেন যে হ্যাঁ, আমরা অফিসের নিয়মকানুন অনুযায়ী সেটাকে আমরা ওটাকে প্রসেসিংয়ের মধ্য দিয়ে আমরা এটাকে দেখব, দেখে সিআরআই কাছে ওটাকে পাঠাবেন। যদি নিজেদের মনে হয় যে এটা ক্যান্সেলেশনের প্রয়োজন, তাহলে সিআরআই কাছে সেটাকে পৌঁছে দিয়ে সেটা ক্যান্সেলের ব্যাপারটা আপনারা ভাববেন বা করবেন। ধন্যবাদ ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সবাইকে। সাহিত্য একাডেমি নিউ দিল্লি পাহাটাখন নিয়ে ধাও সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ শিরোপা লাগি nyutum পাসনাও সারিয়াকান্তায়া ঝাড়খণ্ড পনত সিংভূম হনত চেতান মেনায় চন্দ্রমোহন কিস্কু গমকে নোয়া ধুড়ি ধারতি রে ওপেলাকানা বারগেল 12 ফেব্রুয়ারি মিটগেসায় আরএসআই ইরেলগেল বাররে জানাম আতুদ ঝাড়খণ্ড হনত পূর্ব সিংভূম বনত রেনা ধলধুমঘর থানা ভিতরি রেমেনা বেহড়া আতুরে জানাম বাবা দ বরেন্দ্রনাথ কিস্কু আর আয় দ বিমলা কিস্কু বরেন আর বিমলা তাকিন রেন দ মিটান সুমুঙ্গে হপন কানায় চন্দ্রমোহন কিস্কু দ ম্যাট্রিক দ নরসিংহগড় বিদ্যাগার খন আর ইন্টার্ন দ ঘাটশিলা কলেজ খন আর মিটগেসায় আরএসআই আরে গেল এআই সাল আর মিটগেসায় আরএসআই আরে গেল আরে সাল রে পাস লেদায় ওনা তায়ম এসি রেলপথে কামি বলয়েন খান পাড়াও দ থুকুমেন তায়া কামি অক্তগে ইগনু খন বিয়ে দয় পাস আকাদায় বারগেসায় 23 সাল রে গিদনি রে তাহেন খনগে অলবেল সে সাভেট চর্চা দ সাহিত্য একাডেমি শিরোপাদ মহাশ্বেতা দেবিয়া সিধু কানুর ডাকে সান্তারিতে তর্জমা সিধু কানু তাকিনা হহতে সান্তারিতে তর্জমা কাতের পুরস্কার দ উছেনাকানা বাডায়াকানা নোয়া শিরোপা হামেটান পতব দা বাঙ্কি প্রেস জামশেদপুর রে ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ঝাড়খণ্ড রেনা চাকুলিয়া খন সাগুন খবরিয়া উপেন্দ্রনাথ হেমব্রম। हालांकि सेटा गाली झारखंड पनत सिंहभूम हनत ना चाकुलिया पंचायत अंदर के मितुमान और सलाह जापान लगी उन्हीं सलाह के मित बार कथा रपड़ा ओके अभी ना मितुम चंद्रमोहन किस्कू। अच्छा हालांकि उठे ना गान साहित्य अकादमी खन शिल्प चापाल अंदर अभी ना मितुम खुद उठे ना गान नवा बखरा अभी चलता हालांकि साहित्य अकादमी प्रोग्राम है अनुवाद शिल्पना उछने सानी बकरा उछने तम रस्क बुझे। अच्छा अभी उछने पतब बकरा अभी बांग्ला गामाम सरस्वती देवी ऑल सिधु कानू डाके सानी तर्जमा सिधु कानू तिकिना हवते पतब लगे शिल्प उछने। अच्छा ऑलबेल तला अभी तीस खन मन हज लेन उनका गिद्रे खना ऑलबेल बांग हुई कना तबे साहेब पढ़ाव हेवा जहाँ रे हारा बुरु हुई कना मामा ओड़ा रे ओडे मिटे लाइब्रेरी अदो ओडे लाइब्रेरी रे बांग्ला पतब को पढ़ाव हुई ताहेना उनकाते मिटे माने पतब पढ़ाव रे हेवा दो ताहेन गया अदो चाकरी मांग ना पतब को किरी आना बुझे 2005 पर चाकरी जो नामेना पतब उक्री हुईना बांग्ला हिंदी सानताड़ी और इंग्लिश तो ऑलबेल तो 2006 खना एहबना उनका ऑलबेल लगे तो मित गाते कोड़ा सलीम चंद्र सोरेन उनी ना उद्गव एम उनका मिटन कलिग्स मुकुल मुखर्जी उनी हो अड़ी गड़ा एम पतब अनुवाद अरे लड़े जहाँ आकट हुई कना उनी ओना को लई बुझाव कादिया। अच्छा ना शिल्प जहाँ उछन करना चापाल आखा तीस कत हो गए उनका अभी बारे उनका ना निदो धाबीते जहाँ चिठी मा बांग नाम कना तबे आयमन कना निया शर्मा भितरे
बंगा दिसम रेन बंगा हपन आदिवासी को आदिम जाति ओना लेकाते लई गानोआ आदिवासी को अरिचली रायरीत एकाल अडी मारी गया मेनखान जहान कारण तेगी नोआ अरिचली रायरीत बंगा बुरु कमीहरा पल परब लाहा तायम एतम कोए से भेगार गड अकाना सान्ताल समाज रेना नोआ अनाट सुधराव लगिते मुर्शिदाबाद जिला आदिवासी लाहांती बैसी आसेका जुवन गावता सरीधरम बैसी पाहटा खन मुर्शिदाबाद जिला रेना जतो ब्लॉक रे आतो मछी मणे हड़ को आर द्वादश को आते चेंघावना दुपुड़ुब कमीहरा को सत सपड़ाव अकादा ओना लेकाते तिहिन मेंदो 25 सेप्टेम्बर 2021 शनिवार कंदी ब्लॉक रेना उगड़े मस्जिद टांगा आतुरे गेलपुन गोटांग आतुरेन मछी बाबा को सावते आतु द्वादश को आते नोआ चेंघावना दुपुड़ुब गालमाराव को सारसगुन केदा मेनते बाडायना नोआ गालमाराव रे सेटेर लेन आतु हड़ को अडी कुसी और रस्का को सदर अकादा मेनते बाडाय अकाना तिहिन नोआ दुपुड़ुब रे सान्ताल समाज रेना बापला गनंग धरम करम पल परब आरहों समाज रेना आयमा लेकान एटकेटोने इदिकाते गालोच गालमाराव हुएना नोआ चेंघावना दुपुड़ुब गपालमाराव रे सेटेर को ताहेकाना मानतान जटू मार्डी सोना हेम्ब्रम बाबुलाल मार्डी हवाई किस्कु सुशांत मार्डी मिस्त्री टुडू बिमल मुर्मू हुपेन हेम्ब्रम जयराम किस्कु सुबोध हांसदा सनत हांसदा निलय मुर्मू सामचांद किस्कु सत्य सोरेन सावते आरहों आयमा गंके आर कमिया को विशेष सूत्र खना बाडायाकाना जे पारमाकान 16 सेप्टेम्बर 2021 बृहस्पतिवार हिलो हों नवग्राम ब्लॉक रेना खयरागाछी आतुरे नोंकान दुपुड़ुब गपालमाराव अडी नाय नापायते हुई सतकाना मेनते मुर्शिदाबाद जिला आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन रेन सूत्रे मानतान मिस्त्री टुडू गंके लई किदा जे नोआ चेंघावना कमीहारा लेताड़ की तुंगिता हेना मेनते आरहोय लई तोरा किदा जे दारायकान 3 अक्टोबर सागरदिघी ब्लॉक रेना लीलहोन डांगा गोसाई ग्राम फुटबॉल डहिरे तेसार दुपुड़ुब नोंकागे सापड़ाव हुई अकाना पिल्चू हाराम पिल्चू बुड़ी खय ओकाटा रेंजी हेड कते जे कुड़ा आर कुड़ी को हुइलेन नुकु दो किंतु गेलबार परिसरेन को हुई लेना इन्हें तायनम किंतु आर मिट्टे परिस हुई लेना ओना परिस दो हुई कना मुर्मू परिस नुई मुर्मू दो हुई कना न्याम गिद्रे नुकिन नुई मुर्मू परिसान कोयता गिद्रे की न्याम लेदे नुकिन दो किंतु एकिरेन गिद्रे दो बांग कना ताहले नितो बुन नेला जे नोआ गेलबार परिस दो चेक परिस कना नोआ हतो बड़ा ही तबना आदो नोआ गेलबार परिस दो हुई कान तबना नोआ गेलबार परिस दो हुई कना हांसदा सोरेन मर्डी किस्कू टुडू बेसरा हेम्ब्रम बास्की जोड़े पौड़िया डटका और खेडुआर नोना 12टी पशु परिस कना पिल्चू हाराम पिल्चू बुढ़ी खना रेंजी है परिस दो ताले नोय 12टी परिस कना आर मुर्मू परिस दो उनी गिद्रे दकिन न्याम लिदिया न्याम काते नुकिन दो छेटियर काते कि नुतुम लिदिया मूल नुया परिस दकिन दोहलेतिया मुर्मू जुदी नुई मुर्मू गिद्रे दो न्याम गिद्रे कना ताले मानवा तो धरती तो बाको थाकना एकमात्र उनकिन मतो ताले नुई गिद्रे दो ओका खय हेज लेना ओकारे जन्म लेना नो नोआ तथ्य जुदी लई लिखाय आर हो अडी झेल चला आदो नोआ लई से दो झेल दो बइन चला कान ताबना ताइनम ते नुकु नुकुरेन गिदर पिदर आर हो जखन तू सांगी चलावना उन जुखै दो ताले आकु आकु परिस परिस हो बापला को यावना आदो उन जुखै मारांग बुरुई मेन टुलदा जे नुका मित परिस रेन हर दो बापला दो बापे न्यामा आदो उन जुखै उनकिन पिल्चू हाराम पिल्चू बुढ़ी की नेल किदा नोआ दो अडी कई हिजु कना समाज रे अडी बड़ी हुई कना ताहले उनकिन मिट्टे आरो नियम किन उडुक किदा से आरो परिस किन बिना के को उन जुखे दो आरो मिमी कोटे परिस तेहेन्या खबर दो नोंडे गे मुचाद एना सानाम कोगे नापाय गे बुन ताहेन मा आर हे नावा खबर तुरंत न्याम लगी नोआ सार सगुन टीवी चैनल लगन बुन सब्सक्राइब मा माइन खान जोहार।